मतदार यादी सुधारणा मामले टीएमसी सांसद अभिषेक बेनर्जीनी चूंटणी पंचने कड़क चीमकी। टीएमसीनी चीमकीथी राजकारण गरमायुं। पश्चिम बंगाळमां भारतीय चूंटणी पंच द्वारा मतदार यादीनी विशेष सघन सुधारणानी जाहेरात बाद राजकीय विवाद सर्जायो छे। राज्यना शासक पक्ष तृणमूल कोंग्रेसे आ प्रक्रिया सामे सखत वांधो उठाव्यो छे। टीएमसीए आक्षेप कर्यो छे के आ सुधारणा भारतीय जनता पक्षना इशारे करवामां आवी रही छे ने ते राष्ट्रीय नागरिक नोंधणीने पाछला बारणेथी लागू करवानो प्रयास छे। आ संदर्भमां टीएमसीना सांसद अभिषेक बेनर्जीए केंद्रीय चूंटणी पंच ने आक्रमक शब्दों में चेतवणी आपी छे। तेमणे जणाव्युं हतुं के जो मतदार यादीमांथी एक पण पात्र मतदारनुं नाम कमी करवामां आवशे तो बंगाळना 1 लाख लोको दिल्ही खातेनी चूंटणी पंचनी कचेरीनी बहार धरણા पर बेसशे। टीएमसीनो मुख्य आरोप ए छे के आ प्रक्रियानो उपयोग करी लघुमतीओ अने पक्षना समर्थकोना नाम गैरकायदेसर रीते रद्द करवानुं षड्यंत्र रचवामां आवी रह्युं छे। बीजी तरफ भारतीय जनता पक्षे चूंटणी पंचना आ निर्णयने आवकार्यो छे अने तेने मतदार यादीनी शुद्धि माटेनुं आवश्यक पगलुं गणाव्युं छे। भाजपनुं कहेवुं छे के आनाथी यादीमांथी गैरकायदेसर घूषणखोरोना नाम दूर करवामां मदद मळशे। आ आक्षेप प्रति आक्षेप वच्चे चूंटणी पंचे प्रक्रिया अंगे चर्चा करवा सर्वपक्षीय बैठक बोलावी छे, परंतु टीएमसीनी आ चीमकीथी राज्यनुं राजकारण गरमायुं छे। आपनि जदि बोलेन जे आमार लक्ष्य होच्छे बांग्लादेशी एवं रोहिंगा डिपोर्ट करा चिन्हित करे एদের ফেরত পাঠানো, তাহলে আগে যেখান দিয়ে ঢুকছে আপনি তো সেখানে তাদের আটকাবেন বা প্রসিডিওরটা তো সেখানে চালু হবে। আপনারা আজকে প্রেস কনফারেন্সে এসেছেন, এই যে আমরা এই রুমটায় বসে আছি, আপনারা তো লাভ মেরে আসেননি, মেন গেট দিয়ে ঢুকেছেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন, উঠে তারপর দরজা দিয়ে ঢুকে এই রুমে প্রবেশ করেছেন। একটা রোহিঙ্গাকে যদি বাংলায় আসতে হয় তাহলে হয় সে মিজোরাম দিয়ে আসবে, নইলে মণিপুর দিয়ে আসবে, নইলে নাগাল্যান্ড দিয়ে আসবে, নইলে অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে আসবে। তাহলে এই 4টে রাজ্য বাদ কেন? আমার প্রশ্ন, এর উত্তরগুলো তো ইলেকশন কমিশনকে দিতে হবে। এদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য একটাই, বাংলাকে অপমান করা, বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে আখ্যায়িত করা, বাংলা ভাষাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা, এবং যেহেতু 2021-এ লেজে গোবরে হয়ে হেরেছে, 2024-এ 18 থেকে 12 হয়েছে, তাই বাংলার মানুষের থেকে তার মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া আমরা হতে দেব না। আমি আগেও যা বলেছি, আমি আজও তাই বলছি, একটা মানুষের যদি নাম বাদ যায়, একটা বৈধ ভোটারের যদি নাম বাদ যায়, বাংলা থেকে 1 লক্ষ লোক গিয়ে ইলেকশন কমিশনের অফিস ঘেরাও করবে। ক্ষমতা থাকলে অমিত শাহ দিল্লি পুলিশ আটকে দেখাক।